Okay, so if you have a really good interest in something like game development, then a program like this is ideal. It gives you, all the skills that you need, it gives you opportunities to meet people. Program Google Play Unity ini menurut saya merupakan program yang berguna banget buat saya karena saya tuh masih noobs banget ya di bidang game industry. Jadi Google Play Unity ini bisa ngebantu saya untuk shape skill saya. Senang banget jadi bagian dari Google Play X Unity. Acara ini tuh banyak ngasih insight dan juga informasi-informasi soal industri game dan juga pengetahuan soal Unity yang penting banget buat diketahuin sama teman-teman yang baru mau masuk ke industri dan coba-coba untuk mendevelop sesuatu. Jadi ini sangat menyenangkan, pesertanya juga aktif, terus juga narasumbernya juga top notch semuanya. Sejak terbitnya Perpres 19/2024 tentang pengembangan industri game lokal, di mana salah satunya tiap tahun dibutuhkan oleh industri itu sekitar 3.000 talenta. The magic happens when the right partners come together. Google Play, Unity, Ministry of Tourism and Creative Economy, AGI, it is a fantastic partnership. Indonesia is the first country globally where we've tried this partnership, where we really deeply invested in equipping upcoming, promising new developers with skills in game design, game development, and monetization to ensure that you have access to the tools and resources to build world-class talent. And today, there are almost more than 150 people who actually completed the certification.